हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैपी स्टोर। आज हम असेंबल करने वाले पीसी i9 12 जनरेशन विथ Asus ROG Strix 3080 Ti ग्राफिक्स के साथ। जूम कीजिए मिस्टर किम भाई। Core i9 12 जनरेशन 64 GB रैम, 12 GB ग्राफिक्स, 4 TB हार्ड डिस्क, 12 GB ग्राफिक्स, 500 बार 4th जनरेशन NVMe SSD, कूलर मास्टर लिक्विड ML36L RGB फैन, Asus Tough Gaming 690 plus Wi-Fi D4 motherboard, 75D SMPS and Sport 690 airflow cabinet. Core i9 12 जनरेशन हाई परफॉर्मेंस पीसी बिल्ड करने वाले आज, वो भी बजट में। आप ऑनलाइन चेक कीजिए, ऑफलाइन चेक कीजिए, कम से कम 4 या 5 लाख में ये पीसी आपको मिलेगा। आपको लिंक हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, आप खुद प्राइस चेक कर लेना। इसकी प्राइस क्या है? 80,000, 1.5 लाख, 25,000, रैम 35,000, फैन 25,000। ये जो 5 फैन है जो 1,000 रुपये का एक है फैन, 512 GB SSD 6,000, 4 TB हार्ड डिस्क 9,000। टोटल MRP आप देख लिए ऑनलाइन के अंदर तो आपको पड़ेगा कम से कम 4 या 5 लाख रुपए में। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए में मिस्टर किम भाई, सिर्फ 3 लाख रुपए में Core i9 12 जनरेशन विथ 12 GB Asus ROG 3080 Ti ग्राफिक के साथ 3 लाख रुपए में आज हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं। और हमको आपको लाइव दिखाएंगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो लेट्स build. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talking till we asleep, asleep. Every night I fall deep in love, yeah. 'Cause you really get me, make me fall to my knees, my knees. Every night I fall deep in love, yeah. Wait a minute, don't you leave before I get to kiss ya. Wait a minute, I don't wanna be without you. Yeah, wait a minute, I can let you go before I kiss ya. Wait a minute, I just need a minute or two. I should catch up on my reading, I should catch up on my eating, yeah. But it's hard to keep a thought straight with you all up in my face. Try to get you out my mind, but why should I when you're all I really like, yeah. I feel higher than a mountain, all because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talking till we asleep, asleep. Every night I fall deep in love, yeah. 'Cause you really get me, make me fall to my knees, my knees. Every night I fall deep in love. Wait a minute, don't you leave before I get to kiss you. Wait a minute. पीसी बिल्ड हो चुका है। कम से कम 2 दिन यूज़ करने के बाद हम आपको रिव्यू दे रहे हैं। आपको पूरी तरह से 2 दिन से वर्क कर रहा हूँ मैं। अब हम चेक करेंगे FS20 का बेंचमार्क प्रेजेंट और पीछे यह टेम्परेचर और यह आ गया बेंच प्रेजेंट। देखिए GPU टेम्परेचर 57 सेल्सियस, GPU लोड 97%। 48 आवर्स चलने के बाद हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं। ये टेम्परेचर है CPU का 38
check CPU fully AC. कितना भी आप लोड करो इसके अंदर ये पूरा चल रहा है. CPU टेम्परेचर 66 सेल्सियस, CPU लोड 97% and temperature 38% CPU. Cooler Master ML360 RGB fan, including 4 fan extra, 3080 Ti graphics, temperature 41 Celsius. और ये हो गया हमारा कंप्लीट. स्टोर सबमिट इन प्रोग्रेस. अभी आप FPS देखते हैं इसके अंदर 354 FPS, हाई FPS in i9 12th generation NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti and temperature 39 Celsius only. CPU temperature and FPS, highest FPS 354, 3540. This is a unmarkable performance. Okay.